Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likaffatil anbiya'i wasyuhada'i wassalihin wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila arwahi jami'i masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina syai'un lillahi lahu wa lahumul fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. الملك الحكيم الجواد الكريم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الأبرار والطيبين الطاهرين أما بعد. Sudah ayah kudut mak sudah hadiron saudara-saudari. Nah, alhamdulillah ilin Allah waktu kesempatan dan hidayah di kita. Semoga langkah tai menjadi pengangkat derajat dan pengampun dosa. Sehat-sehat kita sudah dilin Allah, umurna berkat, rasokina berkat, keluarga yang berkah, keselamatan dot keluarga kita sudah mulai sian duniaon sampai tuarina parpudi saulakon. Amin ya rabbal alamin. Di poken na lewat kita madung memulai kitab Kifayatul Awam dalam masalah kitab tauhid. Jari na lewat nai kita membicarakan tentang ilmu fiqih. On diarina sadarion kita membuka kitab Minhajul Abidin di dalam masalah tasawuf na disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah untuk memuliakan dan membesarkan Allah na mangalihin nikmat, nadung menganugerahkan segala na ita milikion sehingga ita rasoi bisa melanjutkan kehidupan tahun dengan baik. Harani nikmat na sangat bahat na ilen ni Allah di kita. Alhamdulillah. Maka ahli sorga indadong ungkapan na terus menerus diucapkan ahli sorga kecuali alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita maita kaji diarina lewat kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala untuk membesarkan dia yang memberi nikmat. Harani kita madung mendapatkan nikmat, baik ia kita puji secara perkataan,
Ita puji secara perbuatan atau ita puji secara hati, i'tikad dan perasaan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Maliku yang maha kuasa. Dialah yang maha mengatur segala yang ada ini. Sudah Allah na mengaturna imasu ia na berkuasa. Al-mutasarrifu fi jami'il mawjudat bil amri wan nahyi. Baik ia larangan, baik ia perintah, Allah Ta'ala na mengaturna dotna paling memboto asoi suruhia asoi larangia. Ima suidokonia raja, asidokonia raja arana ia mana mengatur segala alam, termasuk tu manusia, bentuk al-amar dan bentuk nahi, bentuk larangan dan bentuk daripada perintah. Asoi perintahia ia mena paling memboto, asoi larangia ilmunia mena paling memboto. Jadi makana ia adalah Al-Malik, raja. Al-Hakim, dialah yang maha bijaksana. Al-Jawadil Karim, lagi maha pemurah. Allah Ta'ala maha pemurah. Al-Wasi'ul Ata, naluas pemberian ni Allah Subhanahu wa Ta'ala tuita sesudena. Selanjutnya Al-Karim, yang maha mulia. Al-Azizir Rahim, yang maha gagah lagi maha penyayang. Ar-Rafiq, yang maha lemah lembut. Ar-Rahmatul Katsirah, rahmat yang banyak. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, yang sudah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Wa fataras samawati wal arda, dialah yang menciptakan langit dan bumi biqadratihi, dengan kekuasaannya. Wa dabbarul umura fid daraini bihikmatihi, dan yang mengatur semua perkara di negeri dunia akhirat dengan hikmahnya. Allah lah yang maha mengatur. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi, sehingga tidak menjadikan ia jin dan manusia kecuali untuk menyembahnya. Fattariqu ilahi wadihun lil qasidin, maka begitu jelas bagi orang yang mau menempuh untuk beribadah kepada Allah. Jadi Imam Al-Ghazali di dalam menulis muqaddimahon igugahia ita akan kebaikan Allah, igugahia ita akan kemahabesaran Allah, akan kesempurnaan Allah. Maka setelah dia menerangkan tentang kebesaran ni Allah, kemuliaan ni Allah, bahat ni nikmat ni Allah nailehen tuita, hebatna kebaikan ni Allah tuita, hebatna kasih sayang ni Allah tuita, maka isuruh ita untuk menyembahia. Dung ilehenia de jolo nikmat, dung ilehenia tu nangudai nikmat, madung inikmati ho nikmat niai, madung imam paat konko karunia niai, mana sonangan roamu, bahkan mabangga hoda ahanai milikimi, sadamayai pangidoia tu umai. Ama wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Indau ciptaun kalai jin manusia ulehen buseng tualai nikmat nabahat. Usempurnaun kejadian nialai deges-deges sempurna bisa alai mengelola hidup nialai dengan nikmat nauleni. Mangolu alai ulen jelai umur sada maya naupangi do tualai isombah kalayau. Jadi perlu gugah. Anggo ngatar gugah ibatu kebaikan ni sada-sada halaki ngairwaun ko iteinang. Tianggo tergugah ko tu kebaikan nia, merasa senang ko tu kebaikan nia, kemahabesaran ni Allah, maka roh ketulusan di dalam menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Arana ia madung menciptaun dunia, menciptaun kita sesudena.
wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Indai ciptaunia jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadanya. Masih dokon Allah man khasyir rahmana bil ghaib. Alak nama biar tu Allah ana ar-Rahman, nama Maha Pengasih. Mabiari batu sia bendenggan ya kan hebat dentong. Anggo mabiari batu sada-sada halaki ben beteng na biasa deui. Au paida-idana pe nama biar dawinya ben beteng na. Kema jolo pataon inantaan awang go jabat tu si nangkon behoma na betenganin ya. Biasa dentongi. Biasa deui. Ben beteng na iya mabiar kalak mandonok iya. Arana momo salah. Momo na supade. Momo inda denggan. Olo sarwa sagiot niya. Mabiar tu na beteng biasa doi. Tapi anggo mabiar tu harani denggan niya lah berarti itu perenungan. Au nasegana na utusia na biara nawi. Ralang abayoy membunuh inda ba. Oh menadenggan ruana. Imesidokon Allah man khasyar rahmana bil ghaib. Ala nama biar tu Allah ar-Rahman, na pengasih, na penyayang, na maha baik. Kebaikannya mana membeni basegan. Mabiari basala, mabiari ba indah pade, mabiar adong nasu cocok. Bendenggan naruania. Jadi beribadah ko makana para nabi-nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harani aha kebaikan ni Allah Subhanahu wa taala. Asa sumbayang kau mabiar tu narako sarupe do peho dagana ki aso mabiar tu sikso biasa do pe aso manyom aso maribadah ko harana karunia ni Allah na luar biasa diau madung unik mati indah pantas mendawau sian Allah Subhanahu wa taala harani kebaikan niya na baik doya jamuda makai baikan ni Tuhan diamu sampai sanari indah pedot kumate ibain atakasarna indah pe maninggal luai job doruamu sonang doruamu hebat maite harani i lek ilen Tuhan do pediau ima sumelangun ati-aten tatulul amal ada tulul amal panjang angan-angan on salah satu sifat nasupade di ati-aten tahun ahai masih merasa lama hidup maka palaro di ati-aten tak masih merasa lama hidup lolot do peitalala itana mangolui maka hancurkanlah dia arana masuk ni setani ngunime salah satu nabahatan dabo tu sibuk tak masuk ni setani kalau adong diita sifat na onan momo may masuk setani manunda-nunda ita beribadah membain kita lale arana masuk ni setani tu dirinta termasuk mangun masuk na min kibalil hayah wa tulil amal masuk ni setani tu dirinta momoya manggoda ita membain kita lale maribadah lale marsiap ahama dari segi sisi hidup dan masih lama hidup kalau dotuk matuati-aten tahun ramai talalai maka hancurkan tulul amali hancurkan mundirimu masih merasa lama hidup elanguni sendia memang elana ingat firman Allah Subhanahu wa taala ama firman Allah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun inda dong kala na mamboto sangai tanoji ya mate indai boto sanga langkah papigana doi bay panggil Tuhan indai taboto sanga waktu dijia ita meninggal aso rati bati baumpot maka pala raw malale lupa diri ma indara mar ibadah roma diati-atemu ampot na meninggal mau 5 menit nai ampot na meninggal mau naron ngape sumbayang ngau jadi ala-ala narameng hancur konon dengan merasa mati tiba-tiba adong nontong udah na mati ompot-ompot na baru minum do pelupuan mula ke tubagas masuk angin olo na kema rupana ima minum pangabisan olo
Maninggal lang aman tay madung. Andi kan maninggal nak mulak mun lopo. O gari mulak mun musojid olu de pete. Mulak mun pengajian amang na de ke sintong ningete. Ndai taboto maka tulul amal pala romat tulul amal panjang angan-angan na masih merasa lama hidup ahmanoro tuati-atini umai na pertama menunda-nunda tubat olo kan rome menunda tubat ada pe at-taswib menunda-nunda beribadah ada pe susah memikirkan dunia sehingga sibuk di dalam mencari dunia lupa mengoban waktumu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imana paling hebat itu. Jadi mulak tu kajin tanangkin bahasona dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah setelah dia membuat muqaddimah nadengganan Allah taala tu nabaikan maka dengganan ni Allah taala tu nangudai jot ko mga laonia tay indaunjung yonganya ang goboru mo do sanoli do mga laon na sapui maro dua anoli di tangkuala rambutan mo nalading do may kojar ko anggo Tuhan piganoli ho maksiat piganoli do nangudai maksiat ngana taritong dai ha sian mukonai petanda gok maksiat tak tay inda yung Tuhan ko bahkan itu tupi iya aibmu inda unjung ipabonggal Tuhan sampai matobang ko sanga ahane karejoonmu dong pak bucing betul doa inda unjung ibo tualak maksiatmu sampai matemu disimpan rapi oleh Allah nadenggan ma Allah taala itu ita ndai pabonggali aibmu nadenggan me Allah taala maha baik itutup rapat dia bope maksiat asosuni iciptaun Tuhan na maksiat do hamboniaon iciptaun niya na maksiat do teilik iciptaun niya harana kasih sayangnya lebih hebat daripada marahnya bope marmaksiat manusiai ditutupi kasih sayangnya ben olong naruani Tuhan sarupurut kode inang naiboto mudo anak mi suatu saat ramangalo tuho radogil bisa jadi membantah bulan puaso ngara puaso modom tiup borngin ngaunjung ramanolongi taibo pesongoni pesongon kajin tanah jolo pala ari rayo lek itabusi hodo bajuni ilen kode yepengna ilehen aso karena kasih sayangmu mengalahkan marahmu bope benci nang udai anggo dia tiatemu nangkon tabusi bajuni si boto iya nasulong lo kare dunia sebulan puasa nangkon parduli nari rayon si boto iya borngin jam tolu sumulak arian modom jam tolu mangan dong kare jona nangkon tabusi bajuri rayon si boto iya dia ngai tabusi entong tolu hari nai do maswari rayo juguk-juguk ya iligi niya anak niya inajahatanon manetek ilunia ngantong bayar marbaju anak kon biamil alah le Tuhan kulik anak ni baju padi tabusan masongo ni olon biya pinatuji anak-anak ni badonia aso marahi hilang aso harana kasih sayangmu 80 marahmu 20 lobi do pesoni kasih sayang ni Allah imasi ciptau niya ita bope bahat maksiatna adong ni takdir konia na maksiat adong takdir konia na jahat tapi kasih sayangnya lebih hebat daripada marahnya imay na ulongan ruani Tuhan anggo iligin do jahat na dohot bahat na maksiat ta tapi Allah maha pengasih pattariqu ilahi wadihun lil qasidin jalan menempuh untuk beribadahon bagi alak naget ra jelas wajar uai maribadah wajar ko maribadah pala borngin bope di ujung naik arana derajat nialak na maribadah borngin tolu na pertaman tong kullu lail jami'ul lail sudah setiap sa borngini pista nang udai maribadah mulai jam 9 borngin sampai jam tolu do mamantak paling cokot naoyong doma aso inda pelatihan ko
latihan. Isemena soni termasuk Abu Hanifah, terbiasa tidak tidur malam, maka harani terbiasa modom borgin inda modom borgin masomal anggon angudai ondo pe imuloi ho rame incogot maan pengatabo derajat napaduana tidurlah dia di awal malam modom manangudai mulai nguntar katwisa habis sumbayang habis sholat isya modom ngakiau sangat tujia be modom manangudai pala jam-jam tengah malam ngot ma jam 3 ngotna pala raho jam 2 tu jam 3 habis dung ni papodom mulak sulang sego incogot dia lak nakarejo menjelang subuh do mahongot adong na soni jam 2 tu jam 3 ngotia habis dung ni ipapodomia mulak soni dia maksumbayang niai mendapat konsolat subuh aso palai patorusia incogot get karejo iya rama inda sego maras sego sibuki i nomor 2 pala songon sebahagian ulama na patoluna ia maksumbayangi sepanjang malam modom maribadah ngot maribadah ngot maribadah modom na paupatna mana paupatna ibadah ni alak borngin ngot menjelang subuh songon umai jam 3 maungot na jam 4 sebahagian do bate on sebahagian don jam 4 olo ke tu kamar mandi 20 menit jam 4 lewat 20 mar siap-siap 10 menit tong 5 lewat salat tahajud salat witir ngajian atujia mata rahim di musojitan ima kebanyakan kalak te songoni pe manamaliman mahoy di ujung nai pe malimai anggo nga dapat ko nangot jam 2 sampai jam 3 modom mula apalagi modom ko ya maksumbayang mi mulia coba jolo sesekali arana salat tahajud na paling deges benda sulalui to do mungkin andi kan do waktu sumbayang malam na paling deges jam 3 jam 3 inda dong jomna andi kan dona paling deges wa sholli bil lail wan nasu niyam ido mai takajon ngot ko borngin asinokan nyalak modom ulang dokon jam 4 maabis me bulung gadung nyalak Sibanggori Pasar Baru betul do olo maabis me bulung gadung nyalai andi kan do pak asinokan nyalak modom jam 3 mana sinok ana dia ison modom nah seunjung ida nang udai jom jam 3 mah jam 2 rangku teh jam 3 jam 2 matu jam 3 jadi ala-ala naget menempuh jalan ibadah majelas na menjadi penggugah nia inda mungkin dabo nasu umanyombahau inda mungkin nasu mar ibadahau go'na kebaikan jadi seni dia tu orang tua pe tu dongan-dongan alak na denggan tu iba biasona luar biasa pengabdian ni batu sia ma biasa ni tabandingkon lihat kebaikannya jadi ma biar ko goyak ruani Tuhan tuho harani bendenggan na Tuhan tuhoinang tu sombah Allah Ta'ala mar ibadah hau samampungku aso nah lebih baik Allah Ta'ala al-Jawad na situ tu pangalehennya jauh Ar-Rahim na pengasih ya Tuau Al-Ghafur na maha pengampun ya Tuau Ar-Ra'ub na denggan ya Tuau na lemah lembut maka aku sembah mabiara goyak arwani ya Tuau bendenggan na iya Allah manombo na salah tingkah do may bendenggan na tile ay ma jadi job ruwa wad dalilu alaihi la'ihun lin nadirin walakinna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha tetapi Allah menyesatkan orang yang dia kehendaki dan menunjuki orang yang dia kehendaki nanom bentong itu Tuhan hati-hati naik sehingga melangun hati-hati ni periunungani adong ni sesat kon ni Tuhan do manyosat kon ni masih baca amu paladung salo sesolat Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta
ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Sebelum naik Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita. Indah dong Nabi sama negahkon ahanay lehenmu jad isosat konia songon dia pepandokon na indara maida o Abu Jahal maida amu Abu Lahab naida nialay ma Muhammad ibotoy nang hadu pelang adungan pandangan terbaik kecuali mangaligin Muhammad pordorwamu ida o Muhammadi ulang majulo mangaligin Muhammadi bayak ketu kampung nai sajo pemana situ tuan ilala tilew ma. Mudah-mudahan ita sipaul kulupon kita merkunjung tu kampung ni Muhammadi borgo isida boy ngadong susah borgo anggoy kampung ni Muhammadi naisi mentong Muhammadi may tano niay mentong Muhammadi nay tano ni ba naisi may ba isi ma Muhammadi sonang roa borgo adong solawat na. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyil habibil ali al-qadaril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Isina membaca-bacaon mawirid konon bo pepiganoli ibeni abis sumbayang insyaallah suatu saat dia akan bisa melihat wajah ni Nabinta madapot yang kan madapot nian sudah solawat tidak nama nembak tu Muhammadan deh ngamarimbar sang solawat na nama nyambung me tu Muhammadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adu artini inang udah len keselamatan indah bentong adu artini Allahumma salli biar nang udah Halo jamaah nagun laru Allahumma sholli buang pernah binotor itu artinya Allahumma sholli kamu namar salawat saja pala sumbayang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah limpahkan mabaya rahmat mi olong nirwami arana pala Allah mar salawat tu nabi gorarna rahmat oh Tuhanku olong marwamu tu Muhammad asoy duahkon ko olong ruani Allah tu Muhammad harana olong ruangku karena olong ni ruamu por di ruamu olong yala olong ruangku tu Muhammad maka hanya aku ingin Muhammad itu ya Allah teruslah limpahkan kasih sayangmu karena aku mencintai dia olongan ruangku tu si Muhammadi na cintaan au tu siya na lungunan ruangku na sayangan au tu si Muhammadi ya Allah ya Rabb sayangilah dia piganoli homan doa terus isayangi Allah Muhammadi bahat-bahat bain isana paling bahat berarti dialah yang paling ingat kepada Nabi maka nidokon Nabi inna aulan nasi bi yaumal qiyamah alakna istimewa dia utongkin nai di hari kiamat aktaruhum alayya solah alakna paling bahat solawatna asubahat komandoahkon Muhammad berarti indah lupa-lupa hotu si Muhammad kan nedoahkon bin nasulupa dei baik anggo lupa amu iduahkon kamu deh ay ma iluahkon nanguda de udai indah be ay iduahkon do ningot langa ningot bo pe maju molo ya ningot aso ningot harana olong roa nda unjung lupa apalagi hari rayo ti martang stag balawin ningot masude berarti gokando doa muyu tu boru muyu pada boru mutuho aso harana nengotan doho tu anaknya maka pala jut-jut diingot udai nabinta bahat doahkon maka idokon nabi isena paling sering mengingotau di dunia melalui doa meruan tu soro bahat solawat mas solawat nanangkin iulakan depe mana tercatat kamu mencopati na lolotan nga mo nga suawis waktu Allahumma salli
على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي العظيم القدر الجاه القدر العظيم الجاه القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Isena membacaon dor ibaca iya wirid konia abis sumbayang nia tong aborngin nia tong kinai adong masona ipati daun Tuhan kekasih mijo ipati daun Tuhan na ilungun kon mijo ipati daun Tuhan na yolong kon mijo ipati daun Tuhan wajah ni kay kasih niya may takaji na jolo isay na mga ligina udompak ngolu niya idaya udompak mangolu niya bay iya melalui mimpi mo pasti dia suatu saat mangidau di waktu nyata nia di akhirat tongkin sanolinai bisa bahasa udah naman tulisi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil ali al-qadaril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Solawat pala porro agit memandang wajah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nian sudah solawati sarupo deh ulang tinggalkan solawat mu Nabi Yasoi gara-gara nion. Walakin Allah yudillu man yasha. Tetapi Allah menyesatkan orang yang dia kehendaki. Ike samping konia perasaan kebaikan nailen ni Allah Ta'ala peduli ia disesatkan Allah. Yahdi may yasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Orang-orang yang dikehendaki Allah giat-giat ni ado ya yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang paling mengetahui terhadap orang-orang yang dia tunjuki. Sesat kun Tuhan sesat kun ia do manjadionna kan suni mintong kan Allah Ta'ala do manjadion kita isosat konia isiksoya ibenia tunarako suni bayasuni hambonia do kan ia do manjadion na dungi jadionia isosat konia isiksoya sundia medongani la tas'al amma yaf'al ulang sapai be asosuni ibenia indah dapat kita bianggo ilmu ni Allah Ta'ala hikmah niya pokoknya secara syariat nangamar iman niya indah sumbayang niya isudah membayar niya indah solat Allah ni Allah membayar niya indah solat isosat kun Tuhan iya may sangasun dia giut niya kan suni din tong inang sasabimu get ipatitip kon ko get iambung kon ko get isadokah kon ko homay sasabimu ulang sapayau asiambung man sasabing. Jadi orang tuangku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wassalatu ala sayyidil mursalin, dan salawat atas penghulu sekalian rasul-rasul, salawat dan salam atas penghulu sekalian rasul-rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihil abrar, dan atas keluarganya yang baik-baik, sahabatnya idokon abrar pala italigin di albir kasilati wal ihsan, marsilatur rahim, dan senantiasa berbuat baik. Ahama keutamaan ni sahabati al abrar, so idokon sahabati al abrar kasilati wal ihsan, na hebat marsilatur rahim na denggan markaum, ima keutamaan ni sahabat
Sehingga ala ansor udah waktu ro ala muhajirin radu alai marbagi bagas, radu alai marbagi usaho bagas namenek ipatampil kamiskinan rap miskin rap kayo rap marbagi ima keutamaan ni sahabat Nabi nasitutu marsudaro dot marsilaturrahim na paduana denggan al ihsan na denggan sahabat ima sidokoni al abrar wat thayyibin sahabatun at thayyibin al khalisina minan naqaisil hissiyah wal ma'nawiyah na iya sekalai sian perbuatan maksiat zahir dan batin ima sidokon thayyib adona idokon thayyibin ala na iya sian maksiat zahir dot maksiat batin ima sahabati at thayyibin wasallimu azim ila yaumiddin ima muqaddimah ni awal ni kitab daripada Minhajul Abidin. Bianing Imam Al-Ghazali rahimahullah, i'lamu ketahui kamulah ikhwani sudarongku sude adana ita alakna muslimun marsudara as'adakumullah, semoga Allah membahagiakan kamu, amin. Mudah-mudahan ita sude iben Tuhan bahagia adana nama alehen kebahagiaan ni Allah Ta'ala do ima palapor roa bahagia dot senang padonok tu sia kani mentongi ima yai ulang lari ngunia wa iyaya sunijo tuau bimardatihi dengan ridhonya naita pangido ridho Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah ya Allah aku meminta akan ridhomu dan sorga ima doahmu di sumbayang witir pe merlindung tu ridho pada salat witir bope mangulaki kaji di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi tidak kon Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar pala sumbayang witir kan rakaat pertama sabbihis de rupana lupa nang udai sabbihis tarobanoban tu ayat ni sumbayang isai ara nantong sumbayang isai tutup na alhaqumut takasur 1 tahun ma na alhaqu sahajo ngomong abai nda salai palaro tu sumbayang witiri tarobanoban tu alhaqu juo aku mutakatu lupa ya ruku iya alah asu alhaqu sabbihis dunya ai manggoy pasomal rade ahana somal rone sajo mero ima pala ahana somal lidokon kodo mangoluan na imero raskit matem pala la ilaha illallah dona somal ro la ilaha illallah soni dei ahana paling sibuk kodom pakarianmu imenangkan ro tu pikiranmu raskit matem ai me imasu ilatihan untuk berzikir ketika mau tidur bismikallahumma ahya wa amut baca subhanallah 33 noli idokon nabi di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi 33 noli subhanallah alhamdulillah 33 noli Allahu akbar 33 noli baca lo sikit modom ime unjung ubaca ngape sampai mamodom subhanallah dope make ndak mau ngai harana mardalan mahoi mamuloi memerdalan mamuloi memulai baca subhanallah dan narada botol bolas dope ayah mamodom ni alhamdulillah berarti mati di dalam zikir Allah kan mati di dalam zikir subhanallah 33 noli alhamdulillah 33 noli Allahu akbar 33 noli la sikit modom ndak habis sembayang sajoi bismikallahumma ahya wa amut arana modomi latihan na mati dui makana pala sumbayang witir kita mulak tu kajintanangkin lupa ho sabbihis idokon Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar bain di rakaat paduana mulak sabbihis tabaca di dalam kitab bain mulak di rakaat paduana sabbihis di rakaat paduana rupa ya qul ya ayyuhal kafirun terbaini ayat na lain bain mulak tu rakaat patoluna kul ya ayyuhal kafirun jadi opat ayatmu di rakaat patoluna dung salose salat witir ita baca zikirna subhanal malikil quddus tolunoli Allah nang sembayang witir bulan puasoi subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus
subhanal malikil quddus. Anggo tarawih tong subhanal malikil ma'bud, anggo on subhanal malikil quddus. Tolu noli subhanal malikil quddus, baru mendoa Allahumma inni a'udzu bika biridhaka min sakhatik. Allahumma inni a'udzu bika biridhaka min sakhatik. Ya Allah, ya Tuhanku, merlindung au tu ridhomu, sian kemarahanmu, monjapau diri domi, ulang goyak ruamu tuau, ridho yau, sondia peau Tuhan, bopia dong goyak ni ruamu tuau, merlindung au baya tu ridomi. Wa a'udzu bika bimu'afatika min 'uqubatik, merlindung au Tuhanku, sian goyak ni ruami tuau tupe maaf mi, ulang goyak ruamu tuau sendia peau Tuhan, ulang goyak ruamu ulang marahiau nape maaf doho maafkon doau. Isembayang witiri imasutong abor ngini ben nang udai. Wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik. Inda taritungau pujianku tuho songon dia omamu dirimu, oh Tuhan mo kondoau. Ima doamu di sumbayang witiri au da buah mangala da potau apil indana apil be mela pangkal abis ujung sendia doma bain bahasa jita bain Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bain artinai bahasa jita, oh Tuhan ulang goyak ruamu tuau ridhoi doau maafkonau ulang siksau Tuhan. Doa kun di sumbayang witirmi tubat koisi ima subhanal malikil quddus, maha suci Allah, raja yang berkuasa yang maha mengatur tuita sasudena, Al-Quddus lagi maha suci. Ima baca di sumbayang witirmi arana idokon nabinta au tiru ya ahlal Quran, sudeyamu umat Islamon angkon sumbayang witir nyan yakin au sipaul qulub na sumbayang witir don deba yang go bisa sude nama ima ridho. Jadi pada sumbayang witir kita pangido isu ridho Tuhan kok baru sarugoi. Songon kajintana jolo dei pala perro amu mangido sarugoi nangkon pangido ro sendiri ro sarugoi pala dapoti bari duniai ima pala mar ibadah iba ulang mandotek ku sarugoan do job nirwania do jolo pajalaki songon itabain bandingan na jolo pala perro aniba ikan mas ni bayoi baru mamungkas yaisi nangkon pangido harga diri dei sendia do pajuk tulambung nia siat do dalam mobaan ikan masun ku daun alhamdulillah setahun mana sibukai yang aja gorang-gorang doni daun putih alhamdulillah inda tobat ni sahawi da ayo de buntung natar laung dia lai tantung na ahon alhamdulillah jangan aja napatin dan tabung tong goreng rangku mujahir-mujahirnan buat da bojo ni mai somai buat ruanai ulang koro tu si jauh jolo mujahirin gadis sonde na lo jado paturi-turinya buat ruanai jak dapat korwanai na dapat ko mamilik nai ridho nai perjolo baru sarugo nai ima pala mar ibadah menjalaki ridho nia kun dijalaki sarugo nai pola nailan nia de jo sarugo na milik mu mayang go jabat ruwania pada daita na milik ni udah mai sembayang ridho sembayang ikhlas arana namar amal ibadahi na pertama mar ilmu ima sidokon nia dison annal ibadata tamratul ilmi ibadahi ima buah ni ilmu. Olo pala amu namar ilmu nara menuntut ilmu tandona namar danon ramar ibadah itu tong ama buahna al ibadah samaratul ilmi ibadahi ima buahni ilmu kon naroon nanguda uma iboto kaka anggi sude naroon alak uda na manyuan-nyuani mon na mangalap tampang mon mangalap tampang mon suan ma
palaisuan mardanon ma pala mardanon namar ibadah me kala pala manyonyuani iba sumardanon de olo imiantong angkon nay pupuk judo baik ulang suan suni irompo-rompoy ngarai angkon nay pupuk do angkon nay rawat do soni do surah mardanon arana namar amal ibadahon opat syaratna ansuraita sudeges amali angkon opati na pertama mar ilmu betul dong ma paduana sobar unga sobar ko ngarai sungara harana namar amal ibadahi na ibatan tantangan na so hebat tantangan namar amal ibadahi hindi na tanggung hebat na namar amal ibadahon susuni harana hita namar amal ibadahon na sulitan sulit namar amal ibadahi jalan menuju amal ibadah itu sulit faidha ia tariqun wa'run wa sabilun su'bun dia jalan yang sulit jalan yang payah nah payahan wa kathiratul aqobat banyak rintangannya syadidul masyaqqat sungguh hebat kesulitannya ba'idatul masafat na jauh perjalanannya na daw na manangkok doon imasidokon nabinta sallallahu alaihi wasallam ala wa innal jannata hubbat bil makarih ingot kamu sarugoi dikepung oleh kesukaran sukar harana nasuroni roa ni nafsui ima sukar na daw pardalanan na terjal tangkokan na bahat panghalang na nagok penghalang na itambah dohot nafsu na senantiasa manghalang-halangi ita dari arani payahna apalagi ita na doib dot na lomah iman na susajia tile kemauan na susajia ilmu na susajia sementara ibadahon ponting-ponting na angkon ita karejoon perjalanannya jauh nabahat mangganguna indah tenang get copat malosok get modom incogot domai naron domai upalalu masuni sotik sukiaw buseng mangkarejoonon nabahat manghalangina lain dope karejomo, lain dope anak, lain dope hati, lain dope kehusuan, lain dope malosokna. Isi masude. Makana ibu bapak yang dirahmati Allah, ditambah dope dot ita lomahna, lomah iman. Allah. Oni masoon penasotik buseng maya, hebat do. Tongkin buseng maya waktu tak, nda lolot. Nda lolot. Tongkin maya waktu nak, nda lolot. Selanjutnya kesempatan otik. Otik kesempatanmu, bahat kesibukan. Wal umru qasir. Umur motik maya. Tar 60, 70, mana hebatan ni? Nautikan umur tak. Sementara Allah senantiasa menyaksikan kita sang naita karejoon. Wal ajalu qarib. Ajal penangkan Roma. Mana dok? Wasafaru ba'id, perjalanan dung meninggal na sangat daw. Umurmu otik malosok buseng dope borat buseng dope mangkarejo onna lain dope na sia-sia umur pena Roma perjalanan na sangat jauh maka mestilah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tuangku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka annal ibadata thamaratul ilmi sendia surah mar ibadah mar ilmu paduana sobarko angko nga sobar ngarai angko sobar nangudai ni da ujung nai kan suni deh kalau namang guris sobar udai na manangkok tu ginjangan so ni da ari rabuon dot ari kamison ni deh manangkok peke dolang ayah siha na dodo nganu dan nia ade kiriman tu daga anak ari kamison nia manangkok kia gok limatok sobaria manyimbur udan sobaria so sobar harana butuh naiba tu amal ibadahi sanari dina subutu kamu anggotong kinai dong meninggal butuh sugari makita kaji ipangolu tong kinai sugari nasian bokom tanasian ipangolu Allah Ta'ala ilan Tuhan dia lai kesempatan mangolu
Ahama keinginan nialai pala ilan Tuhan kesempatan jalai mangolu. Pasurut anak nialai indah deron kalai. Pasurut suami nialai indah deron kalai. Pasudohot saudara nialai bukan. Ahdo keinginan nialai sugari ilan Tuhan dialai 5 menit hidup, maka keinginan nialai cuma satu. Ya Allah, izinkan aku solat sunnah 2 rakaat. Izinkan aku solat sunat 2 rakaat. Ini masih tak kaji dikit hukum fikih ditolupoken na lewat. Wal muhafazatu ala salawat, menjaga sumbayang mi ahamai adalah al muhafazatu ala rawatibiha, menjaganya atas solat-solat sunnahnya, melakukan solat sunnah. Sudah guys solat wajibi angkon nai dukung do solat sunnah. Solat sunnah rawatib qobaliyah dohot ba'di. Tujuan ni menyempurnakan yang rusak. Pigalang kerusakan ni sumbayangi nai jago ni dai pature ni sumbayang sunati tolu khususna. Anggona botal da terpature yai na salah baca ainna, na salah baca alifna, na salah baca rona na salah baca hana ar-rahmanir rahim. 1000 rakaat pesumbayang sunat mengatar patureyai aso na botal sun dia deges pe pupuk na anggona mate dola siak na ngara kombangi be mati do nang udai mamate mantong la siak nahi ibe nia pupuk na NPK gok isim poroti ngara ibe na mate untuk sumbayang na ngatar pupuk dengan salat sunnah. Jadi pala sumbayang sunat qobaliyah nang udai, sumbayang sunat ba'diyah nang uda, qobaliyah ba'diyah ipatureya mai mane paturenia tolu. Nah pertama kekurangan khusyuknya. Adong semna khusyuk. Marna khusyuk. Deba mulai ngun takbiratul ihram sampai salam indai ngotia. Pala boh masalam ning ruania. Bendao na ruania ira-ira na marmotor boh may sinunuan tinia. Nda ida hola dongan nang kintabaringin inna nawi day simpang pintu padang inna na saudara winia so ben lalena adong de nasoni olo masa salat subuh 2 rakaat laleya kan nalalime 2 rakaat etongoni 2 me etongoni laleya lale madai tanggo 15 rakaat rado lale tanggo 2 rakaat lale memang nalale manang udai sumbayang sunat moho qobaliyah dohot ba'diyah itempelia mai masuringgas na padua na orang mentadabburi bacaan kebanyakan manusiaon dot ita bahkan ita kebanyakan na sumaharti ita ni dokoni isen barani ison mandokon arti ni sami Allahu liman hamidah nopat kalakon ulang sudah barong dari nama arti sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du banjol artina. Ay jadi na sumangarti do nang udah ini dokon mi sendia do masumbayang mi masusumbayang qobaliyah ba'diyah nang udai suicetia at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ban buartina ni iba enda nga mangarti ita sendia do masu sempurna anggo inde bengko sumbayang sunat qobaliyah dot ba'diyah dot sumbayang na lain jadi matungkin nai ima sumbayang muyoban kot wallah taala du akhiratan mangoban namang katombuk mangoban na marsegoan sugari pala kay tantong ulang oban na marsegoan nga binoto ke otumo kahtabusi madongan na baru jolo baju musudeges ko isulun sumulio ulang oban namang kasibak kan soni me awet ke jolo tu beruntan tu Jakarta ado pe ili ibaju na deges-degesi soni ri apalagi tu jolen Tuhan ulang ito oban sugari sumbayang namang kasibak sumbayang namang katombuk tutupi kinan matombuk nai ma qobaliyah ba'diyah isempurnaonia mei tuldo wa napatolu na ahama kurang adab rado manombok udai mulak munsabai sumbayang di gadui abit karung mayot salin marabit karung udai di topi tobati salin maridi di gurung-gurungi
Olo nani dah sudah sibuk nia. Sah dia sembayang ni udai. Sah. Langsung asah. Mama nutup aurat. Mentong dongan kurang me adop ni iba. Olo sedangkan ke udai markorja taruna tampan do maudai na markobari. Manombo na 2000 me dapat ni 20.000 me dapat udai topot kahanggi. Asok menghadap tualak angkon marjas me basugari. Asok menghormati adat, menghormati alak naro, menghormati sesama na tobang-tobang atau bangun na ipatobang iba mora iya kahanggi binoto tempat niba saling menghormati. Na pantas kau hormati adalah Allah. Kan sini mentong urang adop kita. Halo doma. Urang deges ko na hadop tu Allah Ta'alai. Kok na jongjong iba yang maksumbayang ni baik. Malo sina uday martalokong selesai. Allahu Akbar. Pada bismillah pengada. Komat pengada. Marsugi pengada. Padahal yang jurkon. Berarti orang adab. Adabmu sebelum sholat azan may tadokon. Azan di musojitan ulang azan uday be. Doma komat. Dung komat marsugi. Ini benuda. Sendiri mah sudah dapat pahala ni, artinya sudah dapat manfaat ni, sudah tutup ia adop-adop naik, sembayang sunat maya, sui polisi na ulang-ulang naik. Ima ulang losok sembayang sunat. Yakin na nomor sembayang sunat idon. Olo. Olo te. Ay mapature sembayang sunat. Jadi as-sabar napatolu nasulalu ilmu adepe napadua na angkon sabar urai tahan. Napatulunan tong suljadi ibadah angkon ikhlas. Angkon ikhlas. Dung salo sa ikhlas supaten namar ibadahi at-tawakkal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surahkon ibadah mitu Tuhan, surahkon rasokimi tu Allah taala. Ara-ara di manombo manggurgar ati-atenta ala sembayang non salat tau sonon-sonon ni teh. Annal ibadata tamaratul ilmi. Ada ibadah wahil qiyamu bil fi'lil matlubi syar'an. Melaksanakan dengan memperbuat yang dituntut oleh syara. Tamaratul ilmi buah ilmu. Walau lahu lam takun ibadah. Anggo ngadong ilmu nda dong namar ibadah. Wa faidatuhul umri. Maningia ibadahi buah ilmu. Mamar ibadah nang udayu mai madu mamar danon ilmu mi. Wa faidatuhul umri. Itulah kegunaan umur. Magunani umur mi. Sumar ibadah tu Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza ya'lamu anna al-umru al-khali 'anil ibadah la yanalu faidatan wala naf'an. Dengan inilah diketahui bahwa umur yang tidak atau yang sunyi atau yang tidak ada di dalamnya ibadah, dia tidak akan mendapatkan faedah dan manfaat dari umurnya. Sendia masumar manfaat umurmi mar amal ibadah imagunani umuri wa umruka ra'su malik. Umurmi ma udah modalmu. Jodoh pe umurmi ma. Ramo mangalen na Allah taala naron. Inda pe. Jodoh pe. Pargunaon ma. Magunana sulen Tuhan jo umur sumar ibadah ko. Guna ni umuri mar ibadah. Ibadahi buah ilmu. Rona udai menuntut ilmu sumar danon na mamupu namon, na manyuan namon sumar amal ibadah ko. Doakan tu Allah Ta'ala an sudilehen Allah Ta'ala diita kemauan beramal ibadah. Wa hasilul abidil alqiya, menghasilkan kekuatan bagi orang yang beribadah. Wa bidoatul aulia, harta peninggalan para aulia. Arana wali, adik wali kekasih ni Allah. Kekasih ni Allah. Wa min syartil wali, sebahagian dian syarat wali. Binoto adong menjadi wali namudai. Allah. Syarat daripada wali, wa min syarti, sebahagian daripada syarat menjadi wali itu ayyakuna mahfuzan, terjaga atau menjaga daripada maksiat. Kama anna min syartin nabi ayyakuna ma'suman. Pada syarat menjadi nabi, dia itu maksum. Dia maksum, terpelihara daripada dosa. Amu maksum mamu? Maksum
Ndala na maksum ko nang uda. Iman sunang kon si malim milalaho. Alo, ho masani paboto-boto ibamu. Ulang rodi ati-ati mu bangga ben malim na ho. Nga na maksum ko ben neon japkon mu de ibadah mi. Dosa mi. Napadua na belum tentu itarimu Allah Ta'ala. Napatolu na inna akramakum indallahi atqakum. Alak na paling mulia di antaramu alak na takwa. Ulang ko sombong. Belum tentu ho na alak na takwa. Belum tentu. Mersiguan do ibadah tai ngadong sombongon kon. Jadi ita indah maksum. Nabi menjadi rasul ahad syaratna alai maksum daripada dosa. Pala ita indah maksum. Tu jadi ita kena tu mahfuz. Terpelihara dipelihara. Pelihara dirimu ulang maksiat menjadi wali mahon. Maka wali-wali menjaga matanya indah maksiat, menjaga mulutnya indah maksiat, menjaga tangannya tidak maksiat, menjaga perbuatannya tidak maksiat, menjaga makanannya tidak haram, menjaga perbuatannya menjadi perbuatan nadenggan. Syarat menjadi wali, jago tu perbuatanmu, iman amardalan mau menjadi kekasih ini Allah. Karena indah bisa ita maksum, indah bisa ita terpelihara bersih dari dosa. Doma menjaga ira-ira ke itu pasar jago ulang ona nojis, pala ke itu saba jago ulang ona bustak, pala manggoreng jago ulang minyak goreng kan suni de uma. Olo pala sumbayang jago ulang botal, pala membaca Quran jago sudeges huruf nai, pala puaso jago usian pangkuling dot perbuatan sudeges, pala kehe mangaji jago hati-hati an seulang roria sombong isyarat menjadi wali mai. Jadi mudah-mudahan kajin tahun bauma tersai majolo. Mudah-mudahan nian mukobul kita mai tapangkal minhajul abidinon. Mudah-mudahan tongkin naik terus terkhotom kon kita terbaca ita. Panjang umur, sehat-sehat kita sesudah. Mudah-mudahan kita naroon dilihan Allah nian kemuliaan, keampunan sian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dong sembayang isya terus sembayang witir mo nga dening nangudai nga mo nga dialak-alak na payah ngot ko tu subuh isi masumbayang witir ni ba yang ko na biasa dongot nanguda sembayang subuh palagi bagas na dunot tumusojit utasian karena gogodo miki na cepat-cepat dongot naron masumbayang na yang ko na payah manombongot dung isa au dabo jabat dung sumbayang witir wala isa lopeh mulala na modomi inda dong waswas ku be akarejoon ma emiantong anggo di keterangan naik ben kamu mawitiri panutup ni sumbayang mu sa tiap borngin ima pangkuncina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين
المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام الخائفين وركوعنا ركوع المتورعين وسجودنا سجود المتضرعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما نعمل ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami memohon kepadamu ya Allah, saudara kami Muhammad Ali Bakri, Muhammad Faisal Ali, semoga mendapat keturunan yang soleh dan solihah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kami memohon kepadamu ya Allah yang bernama Ahmad Syafi'i Ritonga yang sidang hari ini ya Allah, semoga dilancarkan dan dimudahkan semua keinginannya dan cita-citanya ya Arhamar Rahimin. Kami mohon kepadamu yang bernama Sarak Rizki Siregar yang sedang kurang sehat ya Allah, yang sedang sakit ya Allah, berikan kepadanya kesembuhan, mudahkan, berikan kepadanya kesehatan ya Arhamar Rahimin, agar dia bisa kuliah lagi ya Arhamar Rahimin. Kami yang hadir ini ya Allah, selamatkan kami, ampunkan dosa-dosa kami, berikan kepada kami kenikmatan beribadah, jauhkan kami dari maksiat, ampunkan dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang mencintai kami, selamatkan kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.